Bigyan nyo po ito. First ball, nakuha lang. Team. Ito mo rin. Yung mga bola, may tabi na dito, mga bola. Nabigyan na dito yung mga bola. Edward, nasa number 7. Edward, time to shoot. Ramos. Last touch. Okay. Garcia. Garcia, binigay. Tulay sa traveling. Balikan kay Edward. Edward, pusat. Wala. Iboni. Tulay. Tulay. Bilit-bilit. Ingat may sumabit sa number 15. Let's go. Wala. Number 12. Number 12 foul. Number 15, Timira, wala. Wala na yung Bartolome. Binigay Garcia. Omar. Omar. Number 7, Remert. Tumira, wala. Tulay. Bartolome. Pichan, luto na ba siya Bartolome? Ramos, Edward, Pasto Garcia, binit-binit, wala. Jordan pa eh. Number 15, binigay kay Ramos. Ramos bulsa, wala. Nakuha na number 15, using the board. Masuk ang tira. Tulay. Binigay kay Omar. Paulus pa rin. Masuk bandera, isa lang. Ayaga. Binigay kay Ramos. Nakuha ni Tulay. Sempul. Ramos. Pasto 15. Time to shoot. Inagis. Shoot pa pa number 7. Robert. Ready na yun naman. Omar. Binigay kay Bartolome sa gitna, wala pa rin. Nakuha ni Omar. Pag-table. Okay. Pag-table ball, binigay kay Durio. 14, 3. Tumira, si number 15. Andre, binigay kay 10 to shoot. Number 27, pulls up. Ay! Number 14. Binigay ka number 24. Number 24, pulls up. Number 15.
pa naman si Andre. Spina. Bigay kay pasok, tira. Protect, 24. Basta number. Pasok ang tira, number 5. Ay, number 15. Andre. Ikan pa sa Spina. Ako Andre, full support 3. Walang tinik. Grabe. 9-7. Number 24. Using the board. Bakit hindi? 10-9. Sige. Normal. Okay, Andre, babae ulit. Nawali-walin. Wawa. Sige, kailangan namin. Number 27, Paolo Soler. 21 Paolo. Ito siya. First throw, wala. Okay, ready na po tayo. Second throw, wala. Put back na Andre. Pagbawa na number 14, pinigay kay number 24. Utoy naulong pa sa number 15. Number 15, using the board. Pagbawa kay number 15. 12-9, score. Tawang ang team 6. Andre, pasa Spina. 14 to shoot. Pasa number 12, ball 3. Wala. Number 5, lagay ka number 24. Number 24. Pass to Warren. Use the board. Wala. Nakuha ni Andre. Spina sa ilalim. Good for 2 points. Number 24, bigay kay Warren. Nasa number 14. 14 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Tumira, pulls up. Good for 2 points. 11 14. Number 2. Andre. Number 12 for 3. Wala na. Wala na Utoy. Utoy ngayon. Utoy, binigay ka ng 14. Stepping. Number 4. Pani. Ganda ng pasahan. Sinabi ni Andre. 10 to shoot. Yapon. Wala na. Ha? Okay, 5 seconds. Ano yung tumira? Grabe, dapat ginamit mo kanina yun eh. Okay. That's true. Okay, guys. Number 20. What's all it? Tulay Musa, using the board, wala, Bonnie Bautista. Nakuha ni Yahya, pasal number 20. Number 20, good for the points by number 20.
Tulay. Wala. Nakawala na number 20. Tercero, Bautista. Bautista. Pulsa. 200 points. Change play po tayo. Garcia. Number 20. Yan, hawak yan. Di pwede magkasal na, okay? Foul number 2. Agenda. Bartolome, wala. Nakuha ni Yaya, binigay kay Yaya. Pass to Manila. Pass to Genesis. Genesis, kick out pass si Yaya. 14 to shoot. 10 to shoot. Yaya, foul si Omar. Sa likod. Garcia binigay kay foul. Foul yun. Number 20. Hit and technical. Okay, technical shot. Sulit ang opening. WBA, BL. Dito lang kayo. Number 0, pass to nakuha ni Garcia, binigay kay Tulay. Okay. Substitution. 55-56. Baka ni Travelation. Isa lang. Tama score. Number 24. Pastor Ada. Mga player, dito lang tayo. Team 3. Upo lang tayo. 10 to shoot. 5 to shoot. Wala. Go number 20. 55-56. Galing sa 54. Yaya for 3. Tulay. Number 24. Tira mo na. Tama yung score. Dito si Sertino sa likod. Garcia. Traveling. Hindi ko nagalanting to. Travel. Oh, last touch. Mababa. Mga 5 oras pa to. Garcia. Tapat po. Pastorada. Pastor Zapor. 14 to shoot. Ay, nakuha ni Bautista. Last touch si Tulay. Right! Number 15. Tapos si Yaya. Number 15. Timira wala. Nakuha ni Kabaro. Last 2 minutes. Tulay, binitbit. Good for 2 points by Tulay. 58-55, 3-point lead. Kamali na. Pato Yaya. Fake for 3. Bahal. We go to number 4. Number 2, Rana. Sige, 1-1 possession lang yan. Depensa lang. Pasto Garcia. 14 to shoot. Pasto Omar. Uy, gusto mong forward. Gusto mong forward ni Omar sa kanyang pared. Pinagay kay Kabaro. Good job. Sige, ganyan lang. 10 to shoot. Uli ni Bautista. Uli. Lazy na. Paul si Garcia.
No team or penalty. May nag-isang time na ba? Start ni Ada. 14 to shoot. Hindi gumalaw. 10 to shoot. Genesis. Genesis. Walang mapasahan. Binigay kay Amelia. Diretso mo na, diretso mo na. Pasa Bautista. Good for 2 Depensa! points. Ay, Naman depensa! na. 59-58. Nice, Steve! Last touch, White. Tao na! Rada. Rada. Last touch. Last 24 seconds. Okay, time out. Yaya. Big ball si Garcia. Last 16 seconds. 16. Okay, last 16 seconds. Foul. Dito. Wala. Time out pag pumasok? Okay, wala. Wag na mag-time out! Wag na mag-time out! Bawal niyo mag-time out. Okay, ready? Pag pumasok, time out. Penalty kami. Both team. Hindi na mabago. Both team, hindi na bumabago. Hindi na maawa. Wala. Bigay! Nice! Congratulations, team.